السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لهذا الفيديو نشوفوا la correction de la série numéro 3 premier semestre sur les cours les atomes et les molécules. Deuxième année BIOF. الثانية إعدادي مسار دولي. Exercice 1. Complétez les phrases suivantes. Un atome est constitué par au moins deux liés entre eux. إذن شكون هما اللي liés entre eux بالنسبة la molécule وهما les atomes. أن الجزيئة تتكون على الأقل من ذرتين مرتبطة فيما بينها. Une molécule est représentée par la représentation de la molécule permet de connaître les atomes et leur nombre. باش نتعرفوا على la molécule بالنسبة للعدد ديال les atomes والنوع ديال les atomes. إذا تنديروا واحد اش تنديروا une formule بالنسبة لا موليكول الجزيئة تنديروا ليها واحد formule. Chaque atome est représenté par il commence par toujours par une lettre. لأن les lettres هنا وهي symbole تندير واحد لا symbole رمز. il commence par toujours par une lettre كي دايره symbole. إذا السامبول ديال l'atome toujours اش en majuscule أي كبيرة. إذن حرف كبير presque toujours. La première lettre la première lettre تتكون هي majuscule. Parfois de son nom le nom ديال l'atome suivi au nom du minuscule. Parfois تنديروا le deuxième suivi وبعض تنديروا troisième. إذن تنديروا هنا majuscule suivi d'une minuscule parfois. Exercice 2. Complétez le tableau suivant. عندنا le nom de la molécule أي اسم ديال الجزيئة. la composition التكوين ديالها المكونات ديالها اللي تتكون. la formule chimique وهي الصيغة الكيميائية. الموديل النموذج. هنا هو السامبل ولا كومبوزي أي بسيط ولا مركب. نمشيو هنا لا موليكول الأولى. لا موليكول الأولى عطاونا لا فورمule N2. N c'est le symbole de quoi? Le symbole de l'atome d'azote. إذا أزوت وهو الرمز ديالو هو N. إذا هنا نون دو موليكول. شنو هو لو نون ديالها؟ تنقولو لو diazote. إذا لو diazote. Le di c'est-à-dire deux. Azote c'est le symbole de l'azote. La composition. إذا la composition هنا تتبان لنا بأنه يتكون من ذرتين. إذا هنا deux atomes d'azote. Le modèle. L'azote représenté par une sphère H ou une boule ou une sphère de bleu. Il y a deux sphères bleues. On constate que le modèle, le diazote est constitué d'un seul type d'atome. La molécule d'IELA est constituée d'un seul type d'atome. Et il y a un bleu, l'azote. Et il y a un simple. C'est un corps simple. La deuxième, on a la composition. La composition, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Le nom ديالها هو l'eau. الماء يتكون من ذرة من الهيدروجين وذرة من الأكسجين. إذا لا فورمول ديالو إذا تكون H2O1. إذا O عنده un atome. إذا H2O. لا نمشيو للموديل. النموذج ديالو هو ان النموذج ديال الموديل سي سفير بلون وهنا عندنا سفير بلونش وهنا عندنا روج. اذا نديرو روج افيك دو بلونش. On constate que la molécule c'est un corps de la molécule est constitué de deux types différents. On a dit composé. Là, c'est un corps composé car sa molécule est constituée de types d'atomes différents. هنا تلاحظوا بأنه الذرات مختلفة. الجزيئة تتكون من ذرات أو ذرتين مختلفتين ماشي بحال هنا سامبل.
monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, il y a monoxyde, c'est-à-dire mono, c'est un, oxyde, un oxygène et un atome. Il y a un atome de carbone, un double carbone, ou un atome d'oxygène. Un atome d'oxygène. Symbole. Il y a un atome, il y a l'atome de carbone et l'atome d'oxygène. Il y a un. Il y a CO. Le modèle, le modèle carbone, c'est une sphère noire. Et l'oxygène, l'atome d'oxygène, c'est une sphère rouge. Il y a noir et rouge. On constate que sa molécule, le corps, sa molécule constitue différents atomes, d'un composé. Sur le méthane. Le méthane, on a la modèle. Il y a un modèle, on a 4 atomes blancs, l'hydrogène, et un atome noir, le carbone. Il y a un double carbone. La composition, un atome de carbone, le noir, et 4 atomes blanches, l'hydrogène. 4 atomes d'hydrogène. Il y a le carbone ou C, et l'hydrogène ou H. Il y a un CH, mais H a 4, il y a un CH4. On constate que la molécule, le corps de méthane, sa molécule constitue de types différents des atomes. إذا تلاحظوا بأن الجزيئة ديالو تتكون من ذرات مختلفة. هنا ذرات مختلفة كومبوزي، ولكن إذا كانت ذرات متشابهة أي إيدونتيك فعندنا سامبل. إذا هنا نديرو كومبوزي. نمشيو l'exercice 3. Complétez le tableau suivant par عندنا هنا molécules وعندنا les atomes. عندنا هنا دي différents molécules différents atomes مجموعة منها الذرات والجزيئات. بالنسبة للذرة تنديرو السامبول ديالها ديال ماجيسكول. Parfois تتكون une deuxième minuscule. عندنا les atomes sont l'oxygène O, le carbone C et le chlore Cl et le cuivre ou le nuhas Cu et l'argent Ag الفضة. بالنسبة للموليكول عندنا الموليكول c'est un ensemble d'atomes. عندنا H2, C4H10, CO2, H2S. S هو السفر. Exercice 4. Indiquez les formules chimiques des molécules à partir de le nom. عندنا هنا واحد الاسم عطاو الفورميل. عندنا الاسم بالنسبة للفورميل شيميك وهي الصيغة الكيميائية. بالنسبة للأ شو الأول ديوكسيد دو كربون. ديوكسيد دو كربون سيتادير عندنا الكربون عندنا لو ديوكسيد. هاد الأكسيد الأكسجين إلا كان مع شي جسم آخر تسميه أكسيد. إذن لو ديوكسيد دي سيتادير الأكسجين عندنا دي هي دو. Il y a 2 atomes d'oxygène et un atome de carbone, c'est-à-dire CO2. Or, l'eau est constituée de quoi? Elle est constituée de 2 atomes d'hydrogène et un atome de carbone, il donne H2O. Le monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote, il y a l'atome d'azote et l'atome d'oxygène. Il y a mono, c'est-à-dire 1. Il y a NO. Exercice 5. À partir des formules suivantes, retrouvez le nom. D'abord, on a l'axe. Le nom. Le AO3, c'est-à-dire 3 atomes d'oxygène. On a déjà fait dans le cours. L'ozone. C'est un gaz. L'ozone. B. SO3. S, c'est le soufre. O, c'est l'oxygène. 3, c'est-à-dire H. 1, c'est mono. 2, c'est di. Mais 3 c'est tri. Il y a tri et oxyde de soufre. C. NO2. N c'est l'azote. O c'est l'oxygène. Il y a 2 atomes d'oxygène. On dit dioxyde d'azote. Chez l'exercice 6. Indiquez la lettre du corps qui correspond à du corps.
عندنا لي كور A, كور B, كور C. عندنا هنا شنو لا ديفيرونس انتر لو كور بور سامبل, كور بور كومبوزي et le mélange. بالنسبة نمشيو للأول الميلونج. شنو هو الميلونج؟ الميلونج يكونستيتي دي موليكول ديفيرون. شتي هنا عندنا مثلا بالنسبة لهذا عندنا هاد عندنا دو زاتوم، هاد لا كولور ماشي هو هذا. نقول مثلا هذا هو الهيدروجين وهذا هو l'oxygène. من هنا تلاحظوا بأن ان ميلونج يكونستيتي دي موليكول ديفيرون، ديفيرون موليكول. هذا بالنسبة لي كور ميلونج، c'est-à-dire C. Le corps pur simple، هاد corps pur simple بالنسبة الكور pur est constitué d'un seul type, corps pur, c'est un corps pur, c'est un corps qui constitue d'un seul type de molécules. عندنا هاد الموليكول بحال هاد لا موليكول، هذا بيور، هذا بحال هاد لا موليكول بيور، ولكن كاين واحد لا ديفيرونس. شنو هي سامبل؟ سامبل est constitué d'un seul atome. عندنا اتوم واحد، شتي هيدروجين 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 هيدروجين، اذا ان سول تيب d'atome، اذا هو A. Mais le corps pur composé عندنا دي sa molécule est constituée de différents atomes. هنا لا، la molécule est constituée d'un seul type d'atome. شتي عندنا هنا مثلا بلون، هنا لا، le noir et l'oxygène. بحال هذا هو CO2. هنا هذا الهيدروجين، هذا لو كور d'hydrogène et le gaz d'hydrogène. هذا لو غاز ديال CO2. إذا عندنا الكومبوزي هو B. Exercice 7. A. Comment appelle-t-on les particules constituent la matière? إذا نشوفوا مثلا هذا الموديل، هذا لا ماتيير ديالهم توجور يكونستيتي ديال لي زاتوم. A. Donner la composition de la molécule d'éthanol modélisée ci-dessus. هذا هو الموديليزاسيون ديالو، النموذج ديال واحد ليتانول، لا موليكول ديتانول، وهو سي ان الكول وكحول، نوع من الكحول. إذا غنشوفو حنا لا كومبوزي التكوين ملي تيتكون. عندنا تقريبا عندنا دو زاتوم نوار اي 6 اتوم بلونش بيضاء، وعندنا وحده روج. إذا شكون هو لي نوار؟ هو الكربون. إذا دو زاتوم دو كربون اي 6 اتوم d'hydrogène، 1 2 3 4 5 6، et un atome d'oxygène هو لو روج. هذا لا كومبوزيسيون أو مما يتركب من ذرتين من الكربون و6 ذرات من الهيدروجين وذرة واحدة من الأكسجين. دوني لا C. دوني لا فورمي شيميك دو لا موليكول ديتانول. إذا نعطيو دابا نعطيو دابا الصيغة، لا فورمي شيميك، الصيغة ديالو. إذا الصيغة ديالو واش قلنا؟ قلنا الكربون هو C، إذا غتولي C2. عندنا الهيدروجين H، إذا H6، وعندنا ان اتوم دوكسيجين عندنا O، إذا تولي هي C2 H6O. هذا هو كل ما لدينا بالنسبة لهاد لا سيري نيميرو 3. Au revoir، à la prochaine.